Ola amina oka chokoroba doye intervention ke ka fara anga fota oka ka anga karambo temelu kumakan semendia kaira danger mi be urgence mi be mu ya to amini fola amase ka tanga nga darsu folo hanga ni chokoroba ni lame abika ka mi fo au beka me am beka me ka fota lame beka do urgence mi be afanga ka bole jamana mi Mali kunu na fola kita Mali la ti joro na mi lere mi na bing terge no ya foko cheta Mali la bi to wala mala la ni disube fonde il visite le territoire malien c'est je vais le faire mais dans la tu vas l'écouter Abdallah quand apprécier alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله ومن والله إلى يوم النشور أما بعد أمي على تنو أما أتبع تنو أمسلي كركا على كسين النعمة على كوشاما دكرايما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما على تنو على كم يعندون كنين كيا أمنا أمي ما كان دم دو بام في أم بافكو سما أم بلما ما أم بافو أم بانغ فصل نافع أم بانغ فصل كم بافو بجورا وتعاون فصل تجاه تكوي وتعاون فصل تجاه شيء وتعاون فصل كانوا شيء أم فصل كافر ودبلو أم كافر شراء دكانو أم كلاك ده كسوق كافر أك فصل بوشي كافر ولا كشراء بوشي كافر ولا كيالا ما كنا بلا قرآن كنا قرآن مو حراميا أودي حراميا ليدو قرآن مو دعاء أودي دعاء ليدو أم يسلم أودي أم بارك كنودي أم جاري بالله أوديكا أم كلاك وفناديكا أيان نيدي علما أوديكا mana yang joli di alama odeka mana yang nafolo di alama odeka yalama ko kono ka muso de dondo o jabo kile kama lita ko kalimatullahi ya uluya muso Allah taala ko makay odeka korta Allah yudu foanye namo ke salama bela jele bisa mushrik ko kono abela jele bisa kafir ya kono kedada ala ko fa itanaza'tu fi shay'in fardu ila Allah wa rasul sharti in kuntu tu'minu billahi wal yawmil akhir yala abe afamnawa vous comprenez puisque akuma kan ka ter doni wa seguka wa be comme seguka de akayira ka fo olube kele la lutara tu kono ko adema ya utu jadi de koso on faut yore koso te pour que alaka kuma o kayele kuma be sans fait comme obe sharatu la chuku mina jadi be ke o de koso litakuna kalimatullahi al-ulya olubo obe jadi la alaka kuma de ka korota kuma be sans fait o koso lutara tu kono asigile mero mina mol fatire sigile no akerefe ko fa no imagine nam c'est une vidéo en fait le chokorba mino a imaginer be vidéo donc aira ka form olu malien munumbala ko ambe faso olu be faso ko kelela no be faka jira ko lui malien ako o mo ni olu c'est comme ambe malien ça veut dire onu malien ache. C'est comme si vous êtes des Maliens, nous aussi nous sommes des Maliens. C'est comme le sujet de là-bas, côté Ouérola. C'est comme Koulouka Djamana be Kafou de Bolo. Ouloube Kaka Djamana bo Kafou Bolo Kaslama Sharia si. Donc, Mounoumbe ici, ça Mali Kono, Oulouma son logique là, parce que Kiti Tekelane Koranei, donc Oulou, la Mouchirkou Kaminan Kono, Ani Kafou Kaminan Kono. كقولك كلكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله كتسي ألا منك شديد وقسم مليون بي ولوكلا مشركوي كافروي أبي تعالى نكمي من فوسب لا دوتي أفهم يلا شغبنا داكتيري ولا ألا كناو دم أنا تانا يبيد لله أمناسي ala ka ambasema ala ko onambela dire kana kuna nywa sama sama fe mo fana ko ga sigi kata alama ko na ga chide madama na ko ay mumne adama na ala be adama na ka ko shini be se kafir ka ko kiyama do bina ke na nywa sama sama fe fana ko kala akara fe fitiniye yoro ko ma khatalatu fi min shay'in fa hukmu ila Allah kono fara nyongo fe mo fana ko ka kata alama oni akra mo fara nyongo ga ta biro kono na akra mo fara nyongo ga ta biro kono alama mo na fara nyongo ga ta biro kono ala de beya ama ala ka
karafla ni mamu bolo la ka sa ka e ta ala e be inna ta ala aljina ka ba so jogoni c'est comme karamo nous fola nyogo ta bureau kono est-ce qu'elle a le bureau là ya ni problème be comme nga fina chogomina bureau kuma ni fait mon foka temeni le fait de partir là-bas a fola kay kiti keni qur'ana de aw tagala yoro nuna ala be wa donc aka fem fara ala de kan kiti là c'est comme vous avez associé aya kiti mina tagala keni au karamo awe fem fara ala ka abo de fola c'est comme la cause de la mécréance c'est que atala kiti ke fem wala la minte ala tay naam atesoro ala jine aljine atesoro ala ya fo haya donc comme argine te sera au bolo c'est comme si vous jugez comme ça tel qu'il a dit là vous croyez qu'on est argine qu'on te sera naam dorafana abo wala yushriku fi hukmi ahadan ko kinu fo fara ala ka kitira aw kan mo baga fa bar ala ka kitira aw kan mo baga fa bar ala ka ala ya fo yuradu haya dorafana wala yushriku fi barati rabbihi ahadan ko kinu fo fara ala ka batura ma be ta kitika ka furu fa ta ko tu fe ka fara ma kan qur'ana abana jele be ko na ko ma ngo sigiru e be sele be so ga be sigiru mo mun tara kitika ka furu fe dans différents bureaux là tu as autour de quoi le jugement pour eux, tout l'assemblée, toutes ces choses là jo le quoi tu as autour de donc mo vita kitika au fait autour la mo ye mushriku de quoi hal nasrola ibe seli abe dina kuma mo folani ibe comme mo mi tagala sujuru ke joyi le fait d'aller faire katika chiula bureau nous kono itara kiti mo naike e kafri de fe faralaka wa e comme mo mi tagala sujuru be joyi c'est comme tiens mécréant kini rese boli ena beta makaka kidaga ala de ya fo ko wala yushriku fi hukmi ahadan ko ngini fo fara ari ala ka kitira a e karamo e ta bido ko ka digi ala de be ya i se da qur'ana ka ta bido ko no ako iki se la qur'ana ka dali ni me ka bido ko no c'est comme i ka tagali bido ko no i se la qur'ana de kan ka taga bido ko no c'est comme si tu as piétiné le Coran pour aller dans le bureau donc ta mécréance est claire hein? e almamu se tarake kini tiga biro kono e se da qur'ana de ka ta kete tiga biro kono kita iki ala de biro kono e nyina na ala ko nyina na krako e ki kelma be shahru ya kono tiena e ko ala e kele e de ala kraflay kita ka ala wa yashriku fi hukmi ahadan ka gin fo fara ala ka kitira e fa mara ala ka wa flanga ko ala ko wa hada haram Allah wa man yashriku billah fa qad harama Allah al janna kun ma fa mara ala ka fa al janna haram e ka mo ke tara fe tara kiri tiga bile ko e me fa fara ala ka wa ne balalo ko no ko sa ko no e ta ko alay alay kara ladi ful la in shahadata la yahbatan amalka ko wala ne fa fara ala ka ko wala ne be barabe bi amma ala ko kira fa fara donc ibe Abdoulaye bon Omar ka kuma famna et je relis la parole de Omar pour que le sujet aille tocaler quoi et Omar qu'est-ce qu'il a dit de ces gars il dit yarahum shirar khalqillah aqabe munira alaka damfin bela jugumawdo pourquoi Ibn Omar côté innahum intalaqu ila ayatin unzilat fil kuffar faj'aluha ala almu'minin c'est-à-dire aya mu jigila kafur kana mushriku kana kuma mu fola ka kafriya ni chokoroba ni fle aboko ko déplacer ko to ji islamonka Ibn Omar yo di fo kawarju ka kula kunu aku he mo la jugumawi ka koroke o tagala aya u nofe aya mu jigila kafur kana o yo yele ma ko la jigi mu'minu ka voici le jugement du cheikh qui est en train de parler donc automatiquement elle est connaît non seulement on a fait faire la kitila aussi on a fait bateau kafara alaka donc le jugement tout ce qui est de aya fait mushriku ka aya qur'ana kono aya fait kafir ka aya qur'ana kono ele ni ne yoro de obey hal nasrula anga tawidi problème tala anna dina barato ke on avait commis antagala sujudu be on allait se entra sujudu de be joyi wa antagala yoro ni nafana abi antomana qur'ana de kan amafo abide c'est quand je dis c'est comme j'enlève sa parole antomana qur'ana de kan gatara ni yoro nona
ala ka yafa para ka kwa ka bara bebe e ka ma ka bara ala ka e ka bara ci ko di ala bulu e se ka ala ka ta be ma so be tamine wa o man nazara mara bebe ti c'est comme ala ko ala kide ma alayhi salatu wassalam na tu fe farali alaka kat maka bara bela jere labi donc déjà e ka mushriku ya mi bara o ken donc ala ko ni ala kide tunya ke sallallahu alaihi wasallam amake donc e allo e mi mushriku yebi ala min ko kat mi ala kide ta labi abe songa o labi ke ta minewa e mushriku. Je sais pas si on se comprend. C'est comme pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au taou tu mets la si en condition. N'a tu n'y a qu'à terre. Et mais y a qu'à à la bétatouille. Ça veut dire déjà, nos œuvres là, tout ce que tu vas faire là. Quand il y a kawarju n'y a fait, qui est sel. Quand il y a kawarju n'y a fait, qui est chou. Quand a dina bara ira là, parce que à la base là, tu es un mouchrik. Il y a bara bay zéro. Voilà pourquoi je vous ai dit au cours des dars. Akana bara aula ko nubeta eye ke islam iba ko balma udo ibalma tu ire ulu fe kafir de jelibe bon ala kan kisra ba toroba na nabi ka mo do vile ay vile ka do jade nya bela jele ko goy ay ke fa no mo ide nyona ke ma do anaga mo je mo no mo am ta nya jala jade ko no am ta nya jala to bodi ya ni tana atana allah wa ta'ala rasul wa la atana sadatana wa kubrana fa'adaluna sabila ربنا اعطيه ضيف من العذاب او تانيو ابي جانا ko nak mamu aw karam go ak dina kundigu ana nafa mo alhamdulillah ala kisi ako jahannama ko ni galo o khawrjuka sigi fembade o gore ni mo ma farao kam bikata jadu ke karamo mawuli mo shukatala no tola match fo mo no sala c'est comme munu matara 42 walma lamennaw oni karamo be bita nyo so jahannama kono wala accusation comme na nyamo jalaki antulanga nyamo de kwanga kuntu ko ulude anlafiri muna uma so ku blakata ni jade ninke donc en fle jahannama kono ala kan kisi mna me chief dama wi kama do na tara nyazo jadbe ko abaga ko yalma mamona aba ko e kango bona dere hala ngo so ala tama ko sa kala tama onna da munye ito jadbe kono man annahu ba ko jogodi rabbana ina atana sadatana wa kubrana aw ndura ga dina kundi wudi no fe anani ma ba fadaluna sabila ko dia muri am ma ba dia vi o dia am vi rabbana ti bu dehil wal azab ala nya da mu bi am na aw ga anyana daw ka da anyana fiya ala ba rabbil kulli dhif braji le ni tado karamo na be ma ko kema do abuta ala ka jaba kulli buta don yurai ay wil ka do de Ninjadi nyo mabra jele kungoy jadi toy farda kifaya ngane farda aine beka bidara kafru de kamaka age dina boshana ka zigina ala ko fefa ke uyusira la parti ke ala ko so ba ko kitika ba ko na ko no parti tu vois quand kawaruj ni kawaruje bananye numéro mino abebo mina mi koranse ka yelema quel que soit karamona kofi c'est même chose ako jadi ni mei ako jihadu kifai tere farul kifai tere farul ainu kabi islama beka farul ainu ba koroke muyi ko yanga islama minana sombolo titire tu vois il a détaillé sombolo titire c'est ça qui est charia chez eux mushrikia mi malla in at jogoroban mina kuma dati sama le kemit adati na sama bidia mi malla adati sama au drumo ba munu fleni ni ala kilenga mission famba beli sigla au coq au keleli coca ce n'est même pas dans son message ay mi fo ka jadi ke fardul aini sabula sombolo tetire mi kay jamana ni kono mo mu mawuli ka jo bebe ko soro o defe wa kafriya kono sabatila yo fo angal lame ça ce sont les points deux fois on répète donc ba femme d'autre femme. Bon, voici le danger qui est là. Tu vois, le fleuve, il y avait Kumana Kaminan, Mali Kono, Mounou Kuma, ni Wasso Kumana, ni Mawako, les Maliens, pour Segou Kado, ni tu vois, le fleuve au Milan Kono. Ça veut dire que ce n'est plus une histoire de Kenekan côté, c'est-à-dire qu'on fait côté, ça vient, ça y est là-bas au loin, c'est devenu tout près. Alors, ici, il ne faut pas avoir la baraïla de voir demain un Ivoirien qui parle en baoulé. Avec cette langage-là, au Canada, voit un BT,
Parce que ce n'est pas compliqué. L'information m'a dit à tout le monde, vous savez qu'à mon besoro, alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on tourne ce qu'à mérico, nous mourons tourner ce qu'à présenter en créfère. Faut qu'à commander en comment tu vois les choses là. En tout cas, il a comme flou, mais cette fois-ci c'est sérieux là. Allah kamu mamoshi. Allah kandem. Naam. Ni mamu ya karamo juma ma jama ngura bala nasara marada abu karamo juma ndo ko bese so bloke de nabi ka gali ka fere so no de ya ko ka karamo juma lo na ka sombolo tige nabi sika sombolo tige abe girin au nofe ala ko borata kanu ila ni salamu afata masakunda fa kana miri kita mo fe mamu de barakarani mamu ngana ala ka bakara ka to ne kala to ne fa kana miri to fa nyana fata masakunda ko tsuma awsoro aw karamo mo yela member safa e amana de jadi hanen dona